आली जनाब इज़्ज़त माब कारी मोहम्मद जुनीद साहब जो उस्ताद होते हैं कासिमुल उलूम कांच के पुल के, मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह से उनको महजूज फरमाए कि तिलावत करने वाला बज़्म को मसऊर करता है। ये वो जिक्र है जो सीनों को मामूर करता है। कुरान की तिलावत से महफिल को मुनव्वर कर, अंदाज तिलावत से सीनों को मुसख्खर कर। पढ़ आयत कुरान इस महफिल नुज़हत में, नुज़हत से हर गुलिस्तां के गुल को मुअत्तर कर। माइक पर जनाब कारी मोहम्मद जुनैद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहु। सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल। माशाअल्लाह। वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। सुब्हानल्लाह। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौन। सुब्हानल्लाह। ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. बहुत अच्छे करसन, बहुत शानदार। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما شاء الله. बहुत अच्छे करसन। ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. بالله تكبير. ما شاء الله. बहुत अच्छे الذين يبلغون رسالات الله. ما شاء الله. حياك الله. बहुत अच्छे कर सकते ما شاء الله. اللهم صل وسلم. الذين يبلغون رسالات الله. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. बहुत अच्छे कर सकते बहुत शानदार. क्या वक्त किया. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الله. اللهم زد فزد. बहुत अच्छे कर सकते माशा अल्लाह. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله في صوتك وفي عمرك يا شيخ. बहुत अच्छे माशा अल्लाह. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. ما شاء الله. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. ما شاء الله.
اذكروا الله ذكرا كثيرا बहुत अच्छे माशाअल्लाह وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما شاء الله اللهم زد فزد बहुत अच्छे कर साहब يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما شاء الله والذي يصلي عليكم والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبحان الله وكان بالمؤمنين رحيما ما شاء الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ما شاء الله والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ما شاء الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي
सुभान अल्लाह बहुत अरसा وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم ما شاء الله